بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن في خلق السماوات ikalon ka fokwa sabatira sangma wulun la kadani kono wal ardi ani dugurun la kadani kono wa fitila fi layl asabatira su ta konfunya la wa nahari ani tle ta konfunya la suye la ayati tamasen baba usora ni kiregere biela le ole alba bi hakri dungo ya la ga fara hakri mumba comme suran sera la ba yoroma kuma fora alu imrana kono suratu ali imrana kono o résumé de bitila sisa et puis a sababu yahudiya ko fola nasara ko fola kafirfin ko fola salama berebere ko fola nafigu yere fana ko fola aywa nunu bela jere joyoro mi mbo yesisa conclusion kuma o folen ko fe o beta laba yemi abera o le dama de juta mi aya damna limana jon tamaba mun sona alay ka to alay ako o limana jon berebere o ko tamase sola odu kire na bela je o le ul albabi voilà parce que yandone abera nafo olu be chungu inna fi khalqi samawati kwanga donga foko sangaba uruna kadani kono foka tabla aya labana ko sabati kala o ko nun kirin na bela jelena mugo ye mun kala haklimaw ye jone kala haklimaw ye o ka tamba se o bena disesa ni aya bola aya mena tuako wore bena o jima mugo juma ne ulul albabi bena donye de ko ja ko ne kuma nyashini be abe mugo dole ka joro ko fola nuye ala esra jongu la ayat li ulul albab bebe na aya jati haklimay kwale haklim dungay jabete abena tamase be mi bayira kwale kambe haklima mi manu kodo otmana o haklima mala sunyana olude ala israel jonye ni masala nye hakriti fe akara jigi mo wala mun tesrana la ye kiyele fola oye ala karaye mo godo ye abe nyama chema abe kanga domini fe ngoro ma nyama chema sumuni kunka kira ko sabo ma ko ni joni ni me mu goditi sabo ko fato kira abe tule ganyi ganke prive ka mo kala sabo ko ma ko fato ko hakilite ko sabe domini tala sumuni kunka kira ko ma ko ayi ko fato te ko ni bana ba to ko ni man kene di bana ba to ko alalon bali ko le fatwa yi hakli tam mami tati alalo ka foyo jima ka jima kike mugoy ibangila ibe boyeni tire kama ha e masiko don fato temeni be e kawa fato ble alalon bali ala fa mo ko imandama na fora ko hakli ma mo balalo note hana e die be fabriquer anyona fato blenti e masika la lo ile ni hakli bay namu abe fam ala ko inna fi khalqi samawati ko sanga wuru na kadan konona liman ya jom wonu le beni tumbo sanga wa kadani jumai ya miriko lolo kadani leu kadani kalo kadani kawanogo katabla l'espace tobla
khalqi samawati sangaba ka dani a misɛn bɛɛ de b'a kɔnɔ ni k'i bɛ ni dakurunya kelen développer i bɛ kalo kelen k'a kan o ka dɔgɔ kalo kelen ka dɔgɔ parce que i bɛ nin miiri a dani yɛrɛ ma ten i bɛ nin miiri a distance ma a ye nin place yan ka nin place yan munna o distance kɛra ten munna nin kɛra ten n'i y'i miiri distance ma i bɛ si bɛɛ kɛ a étude kɛ i tɛ ban a la n'i y'i miiri a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ nafa min di planète si ni si ka nafa tɛ kelen ye est-ce que tiga bɛ nafa min di kaba b'o de di wa n'i y'i miiri planète kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ka nafa bɔ cogo ma n'a fɔra ko a dan ye khalqi samawati kana filɛ ten globalement non kayfiyatil khalq nin danni ninnu cogoya a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kabako mun b'a kɔnɔ o bonya o couleur o bolicogo o distance o bɛ nafa mun ɲɛ o bɛ protection mun kɛ a bɛɛ a kelen-kelen bɛɛ n'a ka rôle baden fana de bi si k'a kelen-kelen bɛɛ ka rôle ɲɛɲini kan adamaden ɲɛkisɛ kelen bɛ yen n'i ko i bɛ a nafa ɲɛɲini i bɛ si b'a kan dɔgɔtɔrɔw y'o si kɛ ko ɲa dɔgɔtɔrɔw fo ka t'o sa u ma ban ɲa kelen ka problème ɲa sɔrɔ i la ɲa kelen ka nafa u ma ban a la o ye ɲɛkisɛ ye dama cerveau yɛrɛ o ma se foyi la dɔgɔtɔrɔw bɛ o y'o si kɛ tulo ɲɛɲinini kan ça veut dire que n'i donna sangaba kɔnɔ planète kelen i bɛ si ban nafa kan tɛ ban a la ala ko kabako sɔrɔla fi khalqi samawati ayat fi khalqi samawati li ulil albab a m'a fɔ ko aya kelen dɛ la ayat inna fi khalqi samawati la ayat yani ça veut dire quoi la ayat de mubtada wa ya muakhar yani inna la ayat ko tagamase min tɛ dɔn ka ban wolu le sabatilen bɛ fi khalqi samawati sangaba wolonwula ka dani kɔnɔ liman li ulil albab hakili dun dɔw k'a filɛ ten dɔrɔn hi a ka bon dɛ ça tu n'as rien vu pas de science ala ka faamuya ko iman d'a n'aw ta sira kan inna ale ka ismu ni ayati komi lamu o b'a fɔ ma ko lamul muzalaka lamul ibtida'u lamul ibtida'i o lamu ni o bɛ don mubtadaw la ka kuma gɛrɛ inna fana bɛ don mubtadaw la ka kuma gɛrɛ gɛrɛya fɛn fila o bɛɛ bɛ fɛ ka don fɛn kelen pe la bɛɛ bɛ donna mubtadaw de la inna ani lamul ibtida'i o tuma n'o gɛrɛya fɛn fila nana ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn kelen kan n'aw bɛ mun kɛ a bɛ inna bila daminɛ la ka mubtadaw pan ka bɔ ale kɔrɔ ye a ta de ye ismu nin ye mais comme gɛrɛya fɛn fila de bɛ fɛ ka don a kelen bɛɛ la k'a ko inna la ayat a fila tɛ ɲɛ ɲɔgɔn kɔrɔ o tuma u bɛ inna kelen bɛ bila a dama na ka ismu ko o wuli ni lamu ye k'o t'o bila yɔrɔ jan k'o bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ o tuma ka kabaro bila a ɲɛ ko inna fi khalqi yani fi khalqi samawat la ayat yani la ayat ka'inun jaru majrur fi khalqi samawat jaru majrur shibu jumlatun fi mahalli rafi khabar inna yani inna la ayat tamasin babaw de sabatilen bɛ mawjudatun atakdiru ni shibu jumlatu n'a kɛra khabaru ye takdiru bi التقدير إما يكفوكم مسكرون إن لآيات كما تعمسين بربرو مسكرات ولم يكفو موجودات ولم يكفو كائنات تقديرات
mustaqir mawjud ka'in na mo do ya taqdir ke fi'li istaqarra la ayatu istaqarra fi khalqi samawati mais mu ya taqdir ke fi'li yo lu tamaguliya khabarul lasari ismu ni voilà kuso taqdir ka ke ismu yo kagiri ka ke ka'in wala ma mawjudun wala ma mustaqirun la ayat tamasim bababaw min te donc a ban olu de sabatilen bɛ olu de sɔrɔlen bɛ olu de kelen bɛ fi khalqi samawat sangabawulum la ka dani kelen kelen na bɛɛ lajɛlen kɔnɔna jɔnw ye de ulul albab ala k'an fara hakilima wal ard ani dugukolo ka dani kana dugukolo filɛte ta dani yo yiri joli de b'a kan yiri kelen i bɛ dugukolo kelen 1 mètre carré i bɛ tiga sɛnɛ yen ka kaba sɛnɛ yen ka lemuru sɛnɛ yen ka yiri kate ka foronto yɛrɛ sɛnɛ yen 1 mètre carré nin ka kɛ a bɛɛ sun kelen kelen lemuru bɛ wuli o bɛ na kun n'a ye jɛ i b'a kɛ lemuru kun ye sa n'a i bɛ na tiga sɛnɛ i tɛna lemuru ta jiya sɔrɔ tiga la tiga yɛrɛ ta jiya tɛ sɔrɔ lemuru la i bɛna foronto sɛnɛ ye foronto yɛrɛ bɛna ta foronto ya baara ye i tɛna o fana a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ ye do tɛ fili k'a fɔ ko we ko foronto y'a ka fariya ta dugukolo fɛ ko tiga y'a ka jiya ta dugukolo fɛ mangoro y'a ta dugukolo fɛ jalasun y'a ta kunaya ta a dugukolo fɛ a bɛɛ kɛra yɔrɔ kelen in na munna yiri dɔ ma fili ka dɔ ta munna foronto ma fili ka tiga ta jɔn de bɛ yiri ninnu kanda la nin bɛ timiya dɔrɔn sama nin bɛ kunaya dama sama nin bɛ kumun dama sama nin bɛ karamɔgɔkɛ nin mi ne sɔn hakili la e bɛ mun bɔ fatɔ ni ne ma tuubi ni nin ye quoi e de ka sira yira ninnu yirisunw na ko ka nin kɛte yan ni m'a lalɔn quoi ce n'est plus la peine ni m'a lɔn mɔgɔ bɛ kɛ cogo di c'est à dire ka mɔgɔ don da la ka sɔrɔ t'a lalɔn la tattakhidhu min dunikum bidana mɔgɔ min dɛsɛra k'a tigi ala lɔn a ka mun lɔn an b'a fɔ i y'a kɛlɛ dɛ mais c'est à dire e le kana bila fɛn bɛɛ sanfɛ k'i yɛrɛ bila duguma nka to i n'a kungo ye o ala bɛ taa ka kiti ɲɛnabɔ ye mais i bɛ fɛ ka valeur min don a la o valeur in t'a la dɛ mɔgɔ o mɔgɔ dɛsɛla k'a tigi ala lɔ a tigi ye nin kabako baba ni ala y'a yɛrɛ yira a y'a ka masaya yira n'a ka danfɛnw ye ni hali bi e ma se ka hakili sɔrɔ ni nin ye karamɔgɔ i bɛ se ka mun ni ɲɛ sɔrɔ tuguni wara min k'a dɔn i tugulen don awa tubanti dun mɔgɔ man k'i hakili sigi n'a ye n'a b'a la lɔn mais a balen don ka fitinima wɛrɛya ni mɔgɔ min dun sɔnna ka fitinima wɛrɛya masa min hinɛ n'i la nin hinɛ cogo in na foyi tɛ yen min bɛ se ka hinɛ i la ka se nin hinɛ cogo in fɛ n'i sera ka fitinima wɛrɛyaw ma kuma bɛ an ma wa ala ka hakilima d'an ma inna fi khalqi samawati sangaba ka dani kɔrɔ wala abdani dugukolo ka dani kɔrɔ na n'i ye miiri dugukolo dan cogo a kabakow ma do couleur fina do couleur wulena do couleur kɛlate bɛɛ la dugukolo qualité chameau jɔn de ka nin couleur ninnu bila la i fakɛ tɛ mɔkɛ tɛ jinɛ cɛkɔrɔba tɛ mɛrɛka yɛrɛ tɛ o min kan ka yɛlɛ sɔn hakili la ka yɔrɔ dɔw kɛ plan ka yɔrɔ dɔw kɛ désert ye ka yɔrɔ dɔw kɛ jiw ye ka yɔrɔ dɔw kɛ kuruw ye ka yɔrɔ dɔw kɛ tufinw ye
ni k'i ɲɛ don a kelen bɛɛ kɔrɔ la fana i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ n'a nafa ni ma kɛ désert ye gansan parce que pétrole chamalali m'a kɔrɔ ye ni ma kɛ kuru ye gansan ji ni sanu bɛ yen a bɛɛ n'a ta ni sɛnɛkɛyɔrɔ kɛra kuru y'an bolo an ka sɛnɛ bɛ gɔrɛ dɛ fo ka kɛ plat de a bɛɛ n'a ta daba mun bɛ nɛnɛ yɔrɔ la k'olu siw sɛya daba mun bɛ funtɛni yɔrɔ la k'olu siw kɛ fitinin dɔ bɛ mun a si kɔnɔ yan ala ka faamuya ko ɲuman d'a ma a ye bɛɛ bila yɔrɔ n'i ye dugukolo lajɛ dɔrɔn i bɛ sɔn a la ye oui ala ka an kɛ taasiba ɲumanw ye dugukolo ka dan cogo la k'ala suɲɛ waqtilafi leyl su ka kɔnfɔɲɔgɔnya fana n'i y'i miiri o ma kabako jaa ni su tun ma na yiriw tɛ den kɛ wa yiriw tɛ feere an dun ka balo bɔra olu de la wa waqtilafi leyl ka su yɛrɛ fana dama su yɛrɛ dama a ka kɔnfɔɲɔgɔnya tile o tɛ dɛ su yɛrɛ dama kabako min b'o o yɛrɛ kɔnɔ ka su dɔ diɲɛ ka su dɔ suɲɛ ka su dɔ kɛ nɛnɛ waati ka su dɔ kɛ funteni tuma ye su bɛ nin kati sugu caman bɛɛ da o n'a yɛrɛ nafa tɛ kelen ye e yɛrɛ ni fari ma lajibi kɔnɔ dɔrɔn i farikolo tɛ sunɔgɔ i bɛ la ka sunɔgɔ yeren kɔrɔ mais i farikolo tɛ sunɔgɔ tu as des cellules qui sont dans tes corps il ne dort pas n'i bɛ sunɔgɔ la yeren kɔrɔ olu mako bɛ jigi de la n'ala tun ma jigi falen kelen i ya foyi tɛ ɲɛ k'ala sɔrɔ waqtilafi leyl wan nahar ani tilefɛla olu ta kɔnfɔɲɔgɔnya kabako ni kelen bɛɛ n'i y'i ɲɛ don a kelen bɛɛ kɔnɔna c'est à dire i b'a fɔ ko ala an ka sujuru e yɛrɛ bɛ taa sujuru ben ka maloya ala ma parce que a hinɛni la kojugu la ayatin ala ko nin kelen bɛɛ kɛra ala lɔn daliliw ye li ulil albabi hakili dundaw ye ayiwa aw bɛɛ b'a yɛrɛ jatila hakilima ye k'olu bɛɛ ka nin faamu ala ko ayiwa k'ale bɛna fɔ a ye a kan bɛ hakilima min ma mun ka ninnu taamasenbabaw dɔn ni hakili sugu min ye o mɔgɔ ninnu a bɛn'o ɲɛfɔ an ye allazina ko mɔgɔw don yazkuruna u bɛ kan ka kofɔli kɛ sanga ni waati bɛɛ filimu dɔ don Allah ala la kiyamani o jɔlen bɛ ala kofɔ wa ko o dani o sigilen bɛ ala kofɔ wa ala junubihim o dalen bɛ ala kofɔ yazkuruna zikrullahi ma mana zikrullahi yazkuruna Allah k'ala kofɔ hali lalen k'ala kofɔ position bɛɛ dɔ la fi kulli halal ala ko ulul albab ye jɔn ye allazina yazkuruna mun hakili tolen bɛ ala la olu le ulul albab mɔgɔ min hakili tolen tɛ ala la i tɛ ulul albab ye yazkuruna allaha qiyaman wa qu'udan mun hakili tolen bɛ ala la ala ka mun ko ulul albab définition do ulul albab tafsir do ye allazina yazkuruna bɛɛ kana yɛrɛ ulul albab ye fo ka taa sɔrɔ i ka situation bɛɛ kɔnɔna i bɛ miirila ala ma ok an ka ninnu ayaw fasari ka tɛmɛ yɔrɔ dɔw la mais rappel le an bɛ se ka fitinin kɔrɔya la dɔn n'a fɔra ko zikirula ye n'a fɔra ko zikirula ye ko yazkurula k'a fɔ ala ka ɲi ala ka ɲi ala bɛ hinɛ i lɔlen b'o fɔ i sigilen b'o fɔ i lalen b'o fɔ o de subhanallahi walhamdulillahi lɔlen subhanallahi walhamdulillahi i lalen subhanallahi walhamdulillahi i sigilen o zikirula ye ko la an de la k'a kɔrɔya c'est pratique ele y'i miiri sangaba ka danni ma dugukolo ka danni ma tile ni su ni tilefɛla i y'i miiri ni kelen bɛɛ lajɛlen ma
i ye mun sɔrɔ a kɔnɔ négatif la a bɛɛ ye ɲuman ni hɛrɛ dama. Le fait k'i miiri o ma ka hɛrɛ ni ɲuman sɔrɔ a kɔnɔ na o tuma i bɛna mun de kɛ sisan i bɛna o de bila pratique la par tes comportements. Ala ka ɲuman de kɛ o tuma e kan ka Ala ka ɲumanya ladege. Ala ye ko bɛɛ bila yɔrɔ la Ala ma juguman kɛ a ka danni kɔnɔ sangaba ni dugukolo o tuma e fana y'o sɔrɔ e fana kan ka kɛ o ɲumankɛla ye o tuma n'i commencera ka nin i ye lɔnniya min sɔrɔ sangaba ni dugukolo la n'i commencera k'o bila pratique la o de ye yaskuruna Allah Ala ko fɔ de ye pratique i ka lɔnniya min sɔrɔ k'o bila sen kan n'i ka Ala lɔn Rahman masa i kan ka kɛ hinɛkɛla ye n'i ka Ala lɔn Rahim masa i kan ka kɛ hinɛkɛla ye n'i ka Ala lɔn saburu masa i kan ka kɛ sabalibaga ye n'i ka Ala lɔn adilu ye kan ka kɛ adalatu mɔgɔ ye parce que i ye fɛn o fɛn miiri i ye Ala ka sifatu sɔrɔ a ka danni kɛ fɛnw na oui min ka ɲi min ma a y'o kɛ o ye n'a tun ye limɔgɔ sen bonya k'a kɛ komi mɔgɔ bolokunaniba a bɛ se ka fɔ di a tɛ s'a kɔrɔ limɔgɔ ka kan ni min ye a y'o k'a ye bɛɛ ka kan ni min ye a ye bɛɛ ta di a ma mana sunya bolo n'i ye Ala ka tile a n'a ka hinɛ a n'a ka hikmatu a y'o min bila kow la i fana ka kan ka kɛ o le pratique kɛbaga ye kana ko foyi kɛ ɲafu Ala ye hakimu ye izan e kan ka kɛ hakimu ye kan ka Ala jogo ta Ala ye adilu ye kan ka kɛ adilu ye Ala ye Rahman masa ye kan ka kɛ hinɛbaga ye ensuite ni mun ko tɛ tere k'olu kɛra boye k'o tɛ ko ka gɛn Ala ye muntaki masa ye fo ka justice bila sen kan fo que mun criminel mun k'olu tɛ ko ka gbɛ k'olu kɛra boye fo ka kiiti tigɛ olu kan o tuma na Ala ko ni yazkuruna le ni quoi yazkuruna o bɛ taasi ka miiri tɛ gansan tɛ dɛ zikru de pratique ye o de kama fa idha qudiyati salatu fantashiru fil ard bifadlillah wazkurullaha atlalen c'est la ko c'est ça quoi ka zikru kɛ ça veut dire que a ye leçon min ta seli kɔnɔ a y'o bila sen kan sisan o de ye wazkurullaha kasiran a taalen foro kɔnɔ a taalen lɔgɔfiyɛ la a taalen a ka sigidaw la wazkurullaha kasiran sisan c'est-à-dire a ye minnu ta a y'o bila sen kan pratique la zikrullahi le kɔrɔ de ye ko o kosɔn fɛn bɛɛ limite bilala bɛɛ la fo zikrullahi wazkurullaha bukuratan sanga ni waati bɛɛ zikrullahi y a pas limite seri waati b'a la sun waati b'a la baara bɛɛ waati b'a bɛɛ la fo zikrullahi sans limite hali lare hali bɛ taamana hali bɛ miyo min na parce que a bɛɛ kan ka kɛ Ala ko ye zikrullahi kɔrɔ ko pratique Ala ko pratique n'o tɛ la ilaha illallah la ilaha e ka o de faamu zikrullahi ya i mama ya ça se rappelle pratique zikrullahi i ko bɛɛ kumakan dama tɛ filɛli dama tɛ taama dama tɛ dumuni dama tɛ lekedon dama tɛ fɛn bɛɛ zikrullahi a ka kɛ Ala ka sago kan k'i janto Ala la pratique yazkuruna Allaha qiyaman o ye Ala lɔn fi khalqi samawati wal ardi la ka Ala lɔn fi ikhtilafi leyli kɔnɔ na ka Ala lɔn nahari kɔnɔ na n ka faamu don do waradaw bɛ ten de o tuma na don n'i ye Ala lɔn ni Ala lɔn cogo la i kan k'o bila sen kan sisan o bɛna mun de fɔ sisan o ko fi khalqi samawati wal ardi wala junubi wa yatafakkaruna o bɛ miiri k'o bila sen kan sisan o kan ka baara cogo min na o tuma na o comportement ninnu kan ka kɛ cogo min na yatafakkarun fi khalqi samawati sangba wolonwula ka danni kɔnɔna o kan ka bila sen kan cogo di olu bolo fi khalqi samawati wal ardi
o kɔnɔna o bɛ to ka mun fɔ o yɛrɛ rabbana an tigɛ ala tiɲɛ yɛrɛ la ma khalaqta ala o taala ma danni kɛ haza nina batilan kun t'a la ko ala i ma tiga falen k'a kɛ nin kɛcogo in na kun t'a la non ala i m'o kɛ i ye tiga dan ka tiga kɛ tiga ye kun b'a la tiga bɛ tiga ka kunya tiga ka tigɛya kun b'a la mangoro ka timiyali kun b'a la jalan ka kunayali kun b'a la sɛbɛsu ka jɛ kun b'a la kabasu ka surunyali kun b'a la sɔsɔ k'a bolo la kun b'a la min gbɛla min wulenna kun b'a la nin bɛɛ ye kaliku samawati wal ardi ye ko kun foyi tɛ ni kun t'a la bile de ladira ten bilisanil hal mɔgɔ bɛ mɔgɔ ladi ka sɔrɔ i ma kuma a bɛ faamu ma khalaqta haza a mana mufrad la mais fɛn mun tɛmɛna mufrad de b'i bolo samawati ye muannas de ye abdu yɛrɛ muannas de ye ayatu yɛrɛ muannas de a bɛ ye mais a ko ten a b'a fɔ ko hazihi ou bien hiya a ko haza tellement que a ka bon o tuma na ni ko bonyana e yɛrɛ tɛ se k'a woloma bɔ tuguni quoi i b'a fɔ ko nin dani ni o tuma na haza nin bɛ kɔsegira mun de ma laysa lafzul samawat wala lafzul ard wala al ayat wa innama lafz hadha al khalq rabbana ma khalaqta hadha al khalq nin dani kabako bɛɛ lajɛlen kɛ i m'a kɛ batilan gansan kun b'a bɛɛ la o tuma ni kun b'a la pourquoi e bɛ baara kɛ kun t'a la e yɛrɛ i kan k'a lɔn a partir de là k'a fɔ ko e yɛrɛ nana dugukolo kan ko na kun b'i la tu es venu pourquoi parce que ko dani bɛɛ khalq nin dani bɛɛ haza ni e yɛrɛ b'a la ko nin si ma kɛ gansan sen ma di ne ma gansan bolo fila ma di ne ma gansan ɲɛkisɛ fila ma bila n kun na gansan dabara ma diya ka ɲi bila kɔnɔna gansan kuma tɛ tɔw ma o tuma na a kun ye jumɛn ye e sigilen bɛ m'o kun ɲɛɲini kɛ et puis e ko ye hakilima ye ça c'est quel hakili ça a bɛ faamu subhanaka ala i ka sanu ka bɔ gansan kɛli ma wallahi i tɛ gansan kɛ masa ye hasard n'existe pas ala ka dali kɔnɔ hasard tɛ yen gansan Allahu akbar jɛti ko kalama hakili sɔrɔ subhanaka sanya dafalen de ala ye ka bɔ gansan kɛli ma o tuma na ni e tugulen bɛ ala ko e sɔnnen bɛ ala ye e man kan ka gansan kɛ n'i nana kalan kɛ sɔgɔma i nana kun dɔ i kama ko i ɲɛ ka yɛlɛ laɲini dɔ de b'i la n'o nana kɛ fu ye ne bolo i bɔra ni kunfin bɛɛ kɛra kelen ye don kɛwale la don karankun yelen ka kalan na wa subhanaka ere ala tɛ gansan kɛ masa ye faqina o tuma n b'a ɲini fɛ sa ala kuma yɛrɛ bilala pratique sira kan ka ban don faqina i k'an tanga azaba nari tasuma tɔɔrɔya ma parce que fu o bɛ laban haraki de ma k'an tanga ka bɔ tasuma tɔɔrɔya